ይህ ወንድማችን የመኪና አደጋ ደርሶበት ላለፈው አንድ ሳምንት መንቀሳቀስ አይችልም። ለራሱ የጤና ባለሙያ ወይንም ዶክተር ነው። እንዴት እንደመጣ በደንብ ተመልከቱት። ይህ የሕክምና ማስረጃው ነው። This is his medical document or X-ray document. Keep watching. አንገቱን መንቀሳቀስ አይችልም። ወደ ነብል መቃን ከኙ ቦይን ዶክተር ይፈያዳት እሳድ ፍንጫ ዮሚ ደምቴ ቶርቤራ ማርከስ ሚዳም ለፌ ወርማቆ ከናጨቤ ካሌንኮሲንስቱር ካሌንከስ የዛሬ ሳምንት ነው የተጎዳሁት ይላል። ከፍንጫ ነው የመጣው። መጅራቴ አካባቢ ላይ ተጎድቻለሁ ይላል። He was saying I was injured around this my neck and I just was mighty name of Jesus Christ. Special village called Behold. Pinta. Man of God is ministering to him now. Behold. Tavos. በደንብ ተመልከቱት ራሳችሁ Thank you Lord. መስካሮች ስለምትሆኑ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን። እና ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስቶስ የማዳን ኃይል እና ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስቶስ የማዳን ኃይል the healing power of Jesus እና ኢየሱስ ክርስቶስ the healing power of Jesus ራዲያና ማሳክ ራዲያና ማሳንት ራዲያ ዲክላር ያራዳዳ በክራንዲያ እና ኢየሱስ የክርስቶስ ኃይል ንከራሳንት ራዲያ ላባካራዲያ watch it remain tuned for you shall be witness right now just after few minutes or on the day of his testimony still the mighty name of Jesus Christ ኃያል በሆነው በኢየሱስ ስም watch it for you shall be witness by yourself either on the day of his testimonies or even now after a few minutes behold nala Tavos kai jadol ተነስ jadol ምን ደግ ቀናበል rise up come on ቀናበል come on በደንብ ተመልከቱት የእግዚአብሔር ሰው እያበረታታው ይገኛል። በለበለዘ የማይታመን የማዳን ኃይል ባሰፈራ ከሲያሳ ዲበከ ከበለሰሙ ይሁን ደባል ሰዶማ ፋስን the mighty name of Jesus Christ nalal ኃያል በሆነው በኢየሱስ ስም Look at him, man of God is removing that bandage out of him. And unto the restorer be the glory. Pray the adoration again. Kabana dayu la Jesus yeho. Semoy parignan. Danuna ikabawan miskana eleta jawa. Jesus furamera
kosa tambise harki madae na baise idamilla kojra mera iga yesusi furamera salbina kan kosa tambise harki madae na baise ampilisa 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 motina kake hijiru waqni kambirani wana tigwachundandenye me mal tujira motina kake na dipe mali akisa sabahano kadi na me baste bilisa ampilisa 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 Waaqa boota koositaa maneeni humna argadheeni gelaarra taala yaaddoo koo gatee yemmuun si faarsu nagaan keessa koo hundaarra caala 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 Look at them. These are his family members here to celebrate. Thank you. Maaltu si keessa darbe? من تسمع Bishaan akka bishaan inni keessa yaa'aa ture. Akka bishaanii yaa'aa ture. Madanzajaa isaatti nama waraanaa ooltuudha min. እንደ ውሃ ነገር በውስጤ ሲፈስ ነበር ይላል። ያ መለኮታዊ መደንዘዣ Amma ነበር። waajjira Hin jiru. humtuu Inni na gubiyyuu hin jiru. Kun na guba ture karaa cabee lafaan isaa. waayyoon jiru amma Hin jiru. jaalattu si ajjeesuu kana nan harkaasi baase. ምንም ህመም አይሰማኝም ይላል። ለጌታ ላዳኙ ክብር ለዘላለም ይሁን። To the healer our Lord be the glory again. Ati maal isaati? haadha manaasaadha. Okay, kanaaf akka maraatte baga gammad. Haa!